आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल नहीं खोलताड़ करुछि विजिलेंस टीम कि कौटी केते टंका बाबू रखिछन्ति ताको नेकी खोलताड़ आरंभ होछि। केन्द्रापड़ा कटक रे विभिन्न स्थान रे बे रेड जारी रही पूर्व बाबूंक नारे मध्य अभियोग थिला कि बाबू जनक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल करिसेंति जहाको नेकी विजिलेंस रो स्कैनर को आसीथिले। एबे अनेक स्थान रे विजिलेंस 4टी स्थान रे रेड करुछि। बाबूंकर आय बहिर्भूत संपत्ति केते रहिछि, प्लाट फ्लॉट ए सब कोन रहिछि, जमा टंका केते रहिछि ताको नेकी खोलताड़ आरंभ होइछि। 4टी जगह रे रेड जारी रहिछि। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रे रेंजर रविंद्र कुमार नायक एककांड 4टी जगह चढ़ऊ जारी रही। कटक मुंडुली स्थित 4 महला बासभवन, बांकी साहाड़पड़ा पैतृक घर, केन्द्रापड़ा ऑफिस चैम्बर, केन्द्रापड़ा स्थित घर भी चढ़ऊ जारी रही। 5 जन डीएसपी और 9 जन इंस्पेक्टर सामिल अच्छा चढ़ऊ। तेज 4टी जगह रेड जारी रही। 2टी चित्र आप देखुं, गोटे पटे बांकी अंपटे केन्द्रापड़ा विजिलेंस केमती तनाघना चलाई। केन्द्रापड़ा को प्रतिनिधि संतोष अच्छा आलोचना करवा। संतोष, किसी मिलानी विजिलेंस टीम को सका तो रेड जारी रही, कि विजिलेंस टीम को हस्तगत है? देखो केन्द्रापड़ा जो 2टी स्थान में चढ़ऊ कर गोटे हूँ जो कार्यालय रही आउ पटे रही जो क्वार्टर सरकारी क्वार्टर रही 2टी जगह को चढ़ऊ कर आम जहाँ देखी 2टी पर्यायर विजिलेंस अधिकारी मैंने आसी। बर्तमान जेहेतु तदंत बा सर्च ऑपरेशन कह गले सरी कि ना पुणी आसीपारती, किंतु बर्तमान जेहेतु ऑफिस खोला अच्छी ये कार्यालय भितर आज पहुंचवा पर विभिन्न प्रकार जो कागज पत्र थिला से सबको जांच करछंती। ता छड़ा जो सरकारी क्वार्टर तांकर रही क्वार्टर भितर तांकर जो आसबाब पत्र थिला तांकर कर्मचारी जो माने अछंती ऑफिसर तांकर आमे जा शुणुतिले तांकर समस्त जांकर कागज पत्र जो आसबाब पत्र घर भितर थिला सेगुड़ी का जांच करथिले एवं विजिलेंस जो अधिकारी माने थिले प्राय घंटा घंटा धरी ये रूम रे बसी जांच करुथिले तांकर चैम्बर को एवं चैम्बर को जांच करिबा परे जो फाइल सरकारी फाइल गुडी का रही आमे देखिबा ताको मध्य कुआ जाउटला जे आमे देखुचे तो निश्चित भाव में जो विजिलेंस चढ़ऊ करा जाय से तो निश्चित भाव में फाइल गुडी का विक्षिप्त अवस्था थाए, किंतु आमे देखुचे क्वार्टर रे जे फाइल गुडी का मध्य थुआ जायछि जो सेगुड़ी का मध्य जांच करथिले। जहाँ वर्तमान पर्यंत सूचना आसी जे केन्द्रापड़ा रे जेहेतु से छुट्टी रे अछंती किंबा कोनोसी शारीरिक असुस्थता पई से कटक रे अछंती, केन्द्रापड़ा आज कार्यालय रे नथिले। ता छड़ा जेहेतु भोर 5टारू आसी से पहुंची जो कर्मचारी रही खबर देती विलंब हबारू जो विजिलेंस अधिकारी माने पाचिरी डेई भीतर को आसी सरकारी कार्यालय को संपूर्ण भाव जांच करछंती। सबुठ बड़ कथा होची जो बांकी रही मुंडुली रही 2टी जगह जो जांच करा जायछि से वर्तमान जांच जो जांच चलती जांच प्रक्रिया रे जो रही 5 जन डीएसपी सामिल होती। निश्चित भाव में कहवा गोटे बड़ धरणर सर्च ऑपरेशन जो आय बहिर्भूत संपत्ति ठूलर अभियोग रोचे। केन्द्रापड़ा जो आसी 2टी टीम रु 12 जन अधिकारी थे। 12 जन भितर 2 जन डीएसपी थे एवं 2 जन इन्स्पेक्टर थे, अन्य कर्मचारी माने थे। से संपूर्ण भाव ऑफिस रे पसी जांच करछंती एवं ऑफिस रो जो कागज पत्र थिला लैपटॉप सेगुड़िक सबू जाक जांच करछंती। आमे जहाँ देखुचे सीधा सड़क चित्र जे जांच किभली भाबे करा जाउथला। आगे आपण कोन आस्तिले कोड आस्तिले आस्तिले जे ऑफिस आस्तिले रेलर गछ ना पई ओ आपण बाहर आस्तिले विजिलेंस छड होची खबर पाई कि कोन ना ना हम जे आस्तिले रेलर गछ दरकार तो गछ ना पे आस्तिले आपरे कहबा जे लोक मते आसुचंती जेहेतु जानि नांती जे विजिलेंस रो चढ़ऊ करा जाउची एवं जेहेतु गोटे बड़ 5 जन डीएसपी जो मुतयन होचंती अनेक जो इन्स्पेक्टर माने रही मुतयन कार्य नियोजित अच्छा तेणु कहवा गले गोटे बड़ धरणर सर्च ऑपरेशन वर्तमान पर्यंत स्पष्ट हो पारनी। केवल गोटे 4 महला कोठा रही कौन आय बहिर्भूत संपत्ति रही केते टंका रखिंट कौन सुना रखिंट ना ना आउ कौन कौन जिनस अच्छी ये सब विषय सब दिगरे वर्तमान विजिलेंस निश्चित भाव में जेहेतु अधिकारी माने रही से जांच करेंगे तदंत करेंगे। नहीं आसिले कहले गेट खोल आम गेट भी खोलु कहले आइले ठिया हेले कहला मुझे पचार मुझे कहले किए आप जापारे ना आम विजिलेंस आईचु रेड हाँपाई रेड करूँ तापर आमर भाई मैंने सब थे स्टाफ मान डाकिलु केते जन अधिकारी आस्तिले से 12 जन आइथिले आपन डाकिला परे आपन कोन तांको केमिति कोन आपन अलाउ करले भितर को नहीं से कहले कहले आम विजिलेंस वाला आइचु आइले कहले मु पुनी आम जे आम फॉरेस्ट गार्ड जे अछंती अनिल सारे
ତାକୁ ସେ ବି ସେ ସାର୍ ସେଠି ଥିଲେ ମୁଁ ସାର୍ ଡାକିଲି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଗଲେ କ'ଣ ଅଫିସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ସାର୍ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖିନି ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଭୋର 5ଟାରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରାଗଲା 5ଟାରେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଠୁଳରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେ ବାବୁ ଜଣକ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଘରଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଯେତିକ ଫାଇଲ କାଗଜପତ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରା ଲାଗେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଇକି ଗଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କାଗଜ କ'ଣ ମଗାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦବାକୁ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଅଛି ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ କିଛି ପଚରା ଉଚରା କଲେ 5ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଚାବି ମାଗିଲେ ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ପଚରା ଉଚରା କଲେ ନା ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଚାବି ଖାଲି ଦେଲେ ଆମେ ଦେଲୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ତା ଭିତରେ ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଲେ କି ସୁନା ରୂପା ପଇସା ପତ୍ର ଏମିତି କିଛି କାଗଜ ସେ ସବୁ ତ ଆଡେଇକି ଦେଖିଲେ କିଛି ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ନେଇଥିବେ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କାଗଜ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦେଖଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ କାହାକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କୁ ପରେ ଦବା ପାଇଁ ଯାହା ଜିନିଷ ରିସିଭ୍ କଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଯେ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଘରକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ବାହାରିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ ଟିକେ ଭାଇ ଖୋଲିବା ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରର ଯୋଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା যে বাসভবন ভিতরে বাস্তবরে কোণ অছি কোণ নাই তাকে তো দেখবে নিশ্চিত ভাবে যেহেতু অধিকারী মানে আসিছেন সেমানে সর্চ করবে এবং সর্চ করা পরে দেখিথিবে আ ভিতরে বাস্তবরে কোণ অছি এ হচ্ছে তাঁর সরকারি কোয়ার্টর এই কোয়ার্টর ভিতরকু সম্পূর্ণ ভাবে যাঞ্চ করা যাইতিলা তাঁর গোটে বেডরুম রয়েছে বোধে তা ভিতরে যেহেতু ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସବାବ ପତ୍ର ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଟିକେ କବାଟ ଡୋର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବା ଯେ ହେଉଛି ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯେ ରେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି ଏ ଖଟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧରଣର ଖଟ 50-60 ହଜାର ଏ ଖଟ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ଖଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୋଫାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ରେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏ ହେଉଛି ବାବୁଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ରୁମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କାଠର ସୋଫା ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି କାଠର ଖଟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡନଲପ୍ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ଡନଲପ୍ ର ଗଦି ପଡିଛି ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେ କଥା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଖଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଠର ଆସବାବପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁ ରେଞ୍ଜର ସରକାରୀ ରେଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାଠରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଦେଖିଥିବ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବ ଏ କାଠ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ କିଣା ହେଇଥିଲା କୋଉ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଏ ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଚିତ୍ର ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ରୁମ୍ଟି ରହିଛି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଜି କଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ संतोष की केमती सौक थिला बाबूंकर काठ जिनस धन्यवाद संतोष हम सहित जोड़ी अधिक आलोचना एवं भी रेड जारी रही बाबू केते संपत्तिर अधिकारी आय बहिर्भूत संपत्ति केते ठूल करते खाई टंका ताकू नहीं विजिलेंस रेड जारी रखी 4टी जगह सेपटे लांच नेबा बेले बाबू को माड़ी बसी विजिलेंस जयपुर माइन्स डेप्यूटी डायरेक्टर सत्यजित राउत विजिलेंस हाथ में धरा पड़ी घर मिली विपुल टंका एककाल 3टी ठिकाण रेड चली एक बाली खादान लीज अवधि बढ़ाई बाबू जनक मोटा अंकर लांच दाबी करते टंका नेला बेले ही तांको विजिलेंस काबू करथिला सत्यजित राउत को गिरफ्त करबा परे विजिलेंस टीम एक्शन मोड को आसी आय बहिर्भूत संपत्तिर खोलताड़ करबा एककाल 3टी बासभवन में चढ़ऊ जारी रही रायगड़ा स्थित बासभवन में चढ़ऊ समय विजिलेंस हाथ में लगी अतिरिक्त 2,90,000 टंका एपर्यंत मोट पाखापाखि 5 लाख टंका जबत होछि एवं बैंक अकाउंट जमी कागजपत्र अन्य संपत्ति जांच करा जाउथबा बेले आगको जबत संख्या बढ़िबो बोली आशा करा जाउछि
सूरज सूरज सत्यजित राउत खनि उपनिर्देशक एबे चढ़ऊ जारी रही 3टी जगार